Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma jawazu tawassuli, anapun utai wenange tawassul bi ghairi nabi kelawan saliyane nabi sallallahu alaihi wasallam minal auliya'i bayane pira-pira wali was sholihin lan pira-pira wong kang saleh iku fayadullu moko nuduhake lidzalika maring mengkono jawazu tawassul bi ghairi nabi apa hadis rawahu kang riwayatake ing Mas Al-Bukhari Imam Bukhari bi sahihihi ing dalam kitab Sahih Bukhari an Anasin ngriwayatake an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu anduh saking nyiksa Anas an Umar den riwayatake saking Sayyidina Umar ibnil Khattabi kang dadi putrane Al-Khattab kana ana sapa Umar iku idza kutihu ing dalem nalikane kepailan sapa nas istasqa moko amrih siraman sapa Umar bil Abbasi lantaran kelawan Abbas ibni Abdul Muthalib kang dadi putrane Abdul Muthalib. Faqala moko ndonga sapa Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Qala fayisqaun. Allahumma do Allah inna saat temene kita iku kunna ana sapa kita iku natawassalu gawe lantaran sapa kita ilaika maring tuan gawe lantaran binabina kelawan lantaran nabi kita fataskina mugi paring siraman sapa tuan ing kita wa inna lan saat temene kita iku natawassalu gawe lantaran sapa kita ilaika maring tuan bi ammi nabina kelawan lantaran pamane nabi kita rupane Abbas wau faskina mugi paring siraman sapa tuan ing kita qala dawuh sapa sahabat Anas rawine niku fayusqauna nuli den paringi siraman sapa nas wa qala lan ngendika sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lamastasqa ing dalem semangsane amrih siraman sapa Umar bil Abbasi kelawan Abbas radhiyallahu anhu ya ayuhan nas ing dawuh ya ayuhan nas he para menungso inna Rasulullah sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah iku yara ningali sapa Rasulullah lil Abbasi maring Abbas ma ing barang yara kang ningali ing ma sapa al waladu anak lil walidi maring wong tuwa faktadu maka padha manuta sapa sira kabeh bihi kelawan Rasulullah fi ammihi ing dalem pamane Rasulullah al-Abbasi nyatane Abbas wa takhuduhu lan padha ngalapo sapa sira kabeh ing Abbas wasilatan ing dadi lantaran ilallahi maring Allah intaha wasutuk apa qaulu Umar al mawahibil ladunniyah den nukil apa qaulu Umar sangking kitab Mawahidul Ladunniyah lil Qastolani kedua Imam Qastolani. Wa fi'lu Umar utawi penggaweane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku hujjatun dadi dalil li qaulihi maring dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatane dawuh innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar. Innallaha sak temene Allah iku ja'ala dadekake sapa Allah al haqqa ing barang kang bener dadekake kebenaran ala lisani Umar ing ngatasé lisane Sayyidina Umar. Rawahu ngriwayatake ing qaulihi hadis niku qaulihi innallaha ja'ala al haqqa ala lisani Umar sapa al imamu Imam Ahmadu nyatani Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi fi haqqihi ing dalem haqqi Sayyidina Umar dawuh laukana ba'di nabiyyun lakana Umar laukana lamun ono iku ba'di tetep ing dalem sakwuse ingsun sapa nabiyyun nabi lakana moko yektine ono sapa nabi iku Umar Sayyidina Umar
rawahu riwayatake ing dawe Kanjeng Nabi wa qala fi haqqihi niku sapa al imamu Imam Ahmad nyatan Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim fil Mustadrak ing dalam kitab Mustadrak ana Uqbah bin Amirin saking Uqbah bin Amir al-Juhani kang bangsa Juhani radhiyallahu anhu wa rawalan riwayatake sapa At-Tabrani Imam Tabrani fil Kabiri ing dalam Mu'jam Kabir an Abi Darda'i saking Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah ing riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah nyatane dawuh iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar ila akhiril hadis iqtadu padha manut sapa sira kabeh bil ladaini kelawan wong loro min ba'di saking sakwuse sedo ingsun Abi Bakrin nyatane Abu Bakar wa Umar lan Umar fa innahuma krana sak temene Abi Bakrin wa Umar iku hablullahi dadi tampare Allah al-mamdudu kang den dawakake apa habl waman utai sapane wong iku tamassaka gegeyongan sapa man bihima kelawan Abi Bakr wa Umar faqat tamassaka moko teman-teman gegeyongan sapa man bil urwati kelawan tali al-wuthqa kang kukuh apa urwah lang fisoma kang ora ana pegot iku maujud laha kedue urwatil wuthqa wa inna mastasqa angin pesine amre siraman sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu amre siraman bil Abbasi kelawan Abbas radhiyallahu anhu walam yastasqi lan ora amre siraman sapa Umar bin Nabi kelawan lantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam alasane wa inna mastasqa Umaru niku alasane liyubayyina drapun mertelakake sapa Umar linnasi maring menungso jawazal istisqai ing wenange amrih siraman bi ghairin nabiyyi kelawan saliyane Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna dzalika lan sak temene mengkono-mengkono al istisqa bi ghairin nabi iku la haraja ora ana dosa iku maujud. Dalam beberapa riwayat hadis ini itu menerangkan tentang diperbolehkannya tawassul kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di kalangan wali ataupun di kalangan orang-orang soleh. Nah, yang menunjukkan bahwasanya bolehnya tawassul dengan selain Nabi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni suatu ketika Umar bin Khattab ketika pada masa khalifahnya itu terjadi kemarau yang sangat panjang. Kemudian Umar itu menuju ke makamnya Abbas yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian di makam tersebut Sayyidina Umar itu berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Ya Allah, bahwasanya kita itu bertawassul kepadamu dengan lantaran Nabi kita, maka berilah hujan kepada kami. Dan juga kami bertawassul kepadamu dengan lantaran paman Nabi kita, yakni Abbas, maka berikanlah hujan kepada kami. Kemudian rawi, yakni Anas, itu meriwayatkan setelah keberadaan Umar itu berdoa di makam Abbas, maka orang-orang, masyarakat, kaum itu mendapatkan hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidina Umar itu juga berkata, Lammastasqa bil Abbas qala wa qala Umar. Kemudian Sayyidina Umar itu juga berkata ketika Sayyidina Umar itu meminta hujan dari Allah dengan lantaran Abbas, itu Sayyidina Umar berkata, ya ayyuhan nas inna Rasulullah kana yara lil Abbas ma yara al waladu lil walid faqtadu bihi fi ammihi al Abbas wattakhaduhu wasilatan ila Allah. Wahai para manusia, sesungguhnya Rasulullah itu melihat Abbas itu seperti halnya melihatnya anak terhadap orang tuanya. Maka ikutilah Rasulullah di dalam memuliakan Abbas seperti halnya memuliakan anak kepada orang tuanya, dan jadikanlah Abbas itu sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu juga merupakan hujjah ataupun dalil atas sabda Nabi, yakni innallaha ja'ala haqqa ala lisani Umar, bahwasanya Allah itu menjadikan perkara yang hak atas lisannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya juga Nabi pun juga pernah bersabda,
Laukana ba'di nabiyyun lakana Umar, kok seandainya setelah saya itu ada nabi, maka pastinya Sayyidina Umar itu akan menjadi nabi. Selanjutnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Rasulullah bersabda, ikutilah kalian setelah wafatku dengan dua orang. Dua orang ini adalah Abi Bakar dan Umar. Karena apa? Fa innahuma hablullahil mamdud wa man tamassaka bihima faqad tamassaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Karena kedua orang ini, yakni Abi Bakar dan Umar, itu merupakan tali Allah yang dipanjangkan, dan barang siapa berpegang teguh kepada keduanya, maka orang tersebut itu benar-benar berpegang teguh dengan urwatil wuthqa, yakni tali Allah yang kuat yang tidak akan bisa putus. Wa inna mastasqa Umar radhiyallahu anhu bil Abbas wa lam yastasqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyana linnas jawazal istisqa bi ghairi nabi wa inna dzalika la haraj. Kemudian apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar, yakni meminta hujan dengan lantaran Abbas, tidak dengan lantaran Nabi, itu dengan tujuan apa? Yakni menjelaskan kepada para manusia tentang diperbolehkannya minta hujan kepada Allah dengan lantaran selain Nabi, yakni dengan lantaran Abbas, dan hal itu bukan merupakan dosa. Wa dalilu jawazi tawassuli, utawi dalil wenange tawassul bi ghairi kelawan salene Nabi sallallahu alaihi wasallam, aidon halih malih padha karo tawassule Umar, iku ma barang dzukira kang den tutur apa ma fil ajwibati al-makkiyati, ing dalam kitab Ajwibah al-Makkiyah, naklan halih kang den nukil apa ma an minhajis sa'adah, disangking kitab minhajis sa'adah. Qala dawuh sapa sahibu minhajis sa'adah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isine dawuh tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilun bi wa bi ahli baiti ilallah. Tawassalu padha gawe wasilau sapa sira kabeh bi kelawan ingsun, wa bi ahli baiti lan kelawan ahli bait ingsun. Tawassul ilallahi maring Allah, fa innahu krana sak temene kelakuan iku la yuraddu ora bakal den tolak sapa mutawassilun wong kang lantaran bi kelawan ingsun, wa bi ahli baiti lan kelawan ahli bait ingsun, gawe lantaran ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kitab Ajwibatul Makkiyah yang dinukil dari kitab Minhajus Sa'adah menerangkan bahwasanya Nabi itu pernah bersabda, tawassalu bi, berbuat tawassullah kalian dengan lantaran aku dan juga lantaran ahli baitku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang tawassul kepadaku dan juga ahli baitku itu tidak akan pernah ditolak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala nukil sapa Ibnu Jamaah fi kitabih, ing dalam kitab Ibnu Jamaah Ungsil Muhadharati, nyatane kitab Ungsil Muhadharah, nukil an Ali ibni Maimunin, saking Ali ibni Maimun, qala dawuh sapa Ali ibni Maimun, sami tu krungu sapa ingsun Asy-Syafi'iyya ing Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaqulu khalid dawuh sapa Imam Syafi'i, inni la atabarraku bi Abi Hanifah ila akhirih, ing dawuh inni la atabarraku bi Abi Hanifah, ini satemene ingsun iku la atabarraku yakti ngalap barokah sapa ingsun bi Abi Hanifah ta kelawan Abi Hanifah, wa aji'u lan nekani sapa ingsun ila qabrihi maling pesareane Abi Hanifah, fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina, zairon halih wong kang ziarah sapa ingsun, fa idza uridat maka ing dalem nalikane den pentokake li kedue ingsun apa hajatun hajat, sallaitu maka salat sapa ingsun rakaat ini kelawan rong rakaat, wajitu lan nekani sapa ingsun, wa sa'altu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al hajata ing hajat indahu ing dalem sandinge qabrihi atau qabri Abi Hanifah, fama tab'udu maka ora adoh apa hajat ani sange ingsun hatta tuqdha sehingga den tekani apa hajat, intaha wasutuk apa Naqlu Ibnu Jamaah. Ibnu Jamaah ini juga menukil yang dituliskan dalam kitab Ungsil Muhadharah, dinukil dari Ali bin Abi Maimun, bahwasanya Ali ibni Maimun itu mendengar Imam Syafi'i itu berkata, yakni ini adalah dawuhnya Imam Syafi'i, inni la atabarraku bi Abi Hanifah, bahwasanya saya Imam Syafi'i ini mengambil keberkahan dari Abi Hanifah.
dan bahwasanya saya setiap hari itu ziarah ke kuburan Abi Hanifah. Fa idza uridat li hajatun sallaitu raka'ataini wa ji'tu wa sa'altullah al hajata indahu. Dan ketika saya itu mempunyai hajat yang sangat besar, maka saya itu sholat 2 rakaat dan setelah itu saya mendatangi makam Abi Hanifah dan saya minta kepada Allah tentang apa yang saya butuhkan di sanding ataupun di dekat makam Abi Hanifah. Maka apa yang menjadi hajat saya itu tidak jauh, itu didatangkan. Dalam artian Allah mengabulkan terhadap apa yang menjadi hajatnya Imam Syafi'i. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Hajar fil Khairatil Hisani, ing dalam kitab Khairatil Hisan, dawe kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad ila akhirih. Kana ono sapa Imam Asy-Syafi'i nyatan Imam Syafi'i ayyama huwa ing dalem pira-pira dinane utawi Imam Syafi'i iku bi Baghdad ing dalem negara Baghdad. Kanal Imam iku ya tawassalu gawe tawassul sapa Imam bil imami kelawan Imam Abi Hanifah nyatane Abi Hanifah radhiyallahu anhu yaji'u halih nekani sapa Imam Syafi'i ila dharihihi maring pesareane Abu Hanifah fayusallimu nuli uluk salam sapa Imam Syafi'i alaihi ing atase Abi Hanifah wa yatawassalu lan gawe lantaran sapa Imam Syafi'i ilallahi maring Allah taala halim hulur sapa Allah bihi kelawan Abi Hanifah fi qada'i hajatihi ing dalem nekani hajate Imam Syafi'i. Intaha wusutuk apa qaulu Ibnu Hajar. Ini Imam Ibnu Hajar ini juga mengatakan di dalam kitab Khairatil Hisan bahwasanya Imam Syafi'i itu ketika berada di Baghdad itu tawassul kepada Imam Abi Hanifah di dalam mendatangkan hajat-hajatnya, yakni Imam Syafi'i itu mendatangi kuburan Abi Hanifah kemudian fayusallimu alaihi wa yatawassalu ilallahi ta'ala bihi fi qada'i hajati. Imam Syafi'i memberikan salam kepada Abi Hanifah dan juga tawassul kepada Allah dengan lantaran Abi Hanifah di dalam mendatangkan hajat-hajatnya. Wa yatawassalu lan gawe lantaran sapa Imam Ahmad bin Hanbal nyatane Imam Ahmad bin Hanbal bi imamina kelawan lantaran imam kita Asy-Syafi'i nyatane Imam Syafi'i wa ukhbira lan den khabarake apa anna ahlal maghribi sak temene ahline tanah Maghrib iku idza kanat indal nalikane ono iku lahum kaduwe ahlal Maghrib apa hajatun hajat ya tawassaluna moko padha gawe lantaran sapa ahlul Maghrib ilallahi maring Allah bil imami kelawan Imam Malik nyatan Imam Malik walam yungkirhu lan orang ngingkari ing tawassul sapa al imamu Imam Asy-Syafi'i nyatan Imam Syafi'i bal saddaqahum balik benerake sapa Syafi'i ing ahlil Maghrib fihi ing dalam tawassul ini. Kemudian juga diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal ini juga tawassul dengan Imam Syafi'i. yakni bahwasanya Imam Syafi'i ketika sudah wafat, kemudian Ahmad bin Hanbal pun itu juga tawassul dengan menggunakan Imam Syafi'i dan minta kepada Allah untuk memenuhi hajat-hajatnya. Wa ukhbira anna ahlul maghrib, dan juga dihabarkan bahwasanya ahlul maghrib, yakni orang-orang yang berada di tanah Maghrib itu ketika mempunyai hajat, maka mereka itu bertawassul kepada Allah dengan lantaran Imam Malik, dan Imam Syafi'i pada saat itu tidak mengingkarinya, bahkan membenarkan terhadap apa yang dilakukan oleh ahli tanah Maghrib. Jadi dari sini itu jelas bahwasanya a'immatul madzhab, yakni imam-imam madhab ini pun juga melakukan tawassul, yakni Imam Syafi'i itu tawassul kepada Allah dengan lantaran Abi Hanifah. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal itu pun juga tawassul kepada Allah dengan lantaran Imam Syafi'i radhiyallahu anhum. Wa qala lan dawuh sapa al-Imam Abul Hasan, nyatane Abul Hasan Asy-Syadzili, kang bangsa Syadzili sapa Abu Hasan, qaddasa muga-muga nyucikake sapa Allah ruhahu ing ruhe Abul Hasan Asy-Syadzili. Nyatane dawuh mangkana lahu ilallahi hajatun ila akhirih. Man utai sapane wong iku kanat ana iku lahu tetep kudu iman ilallahi maring Allah apa hajatun hajat wa aradal ngarepake sapa man qadaaha ing nekani hajat
fal yatawassal maka becik tawassul sapa man ilallahi maring Allah taala halimah hulur sapa Allah tawassul bil imami kelawan Imam Al-Ghazali nyatane Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Abu Hasan Asy-Syadzili yang terkenal dengan imamnya Thariqat Syadziliyah itu pun juga berkata bahwasanya barang siapa yang mempunyai hajat dan pengen bahwasanya hajat itu dikabulkan, maka seyogyanya orang tersebut itu tawasul kepada Allah dengan lantaran Imam Ghazali. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Ghazali nyatan Imam Ghazali rahimahullahu muga-muga melasi Al-Ghazali sapa Allah wa nafa'ana lan muga-muga paring manfaat sapa Allah ing kita bi ulumihi kelawan pira-pira ilmune Imam Ghazali. Dawe may yutawassalu wa yutabarraku fi hayatihi yutawassalu wa yutabarraku bihi ba'da mamatih. Man utai sapa ne wong iku yutawassalu den gawe lantaran sapa man wa yutabarraku lan den gawe ngalap barokah sapa man fi hayatihi ing dalam tingkah sugenge man yutawassalu moko den tawasuli sapa man wa yutabarraku lan den ala barokah sapa bihi man ba'da mamatihi ing dalam sause sedone man. Nah, ini dawuhnya Imam Ghazali, yakni barang siapa yang ketika masih hidupnya itu dibuat tawasul dan juga diambil keberkahan darinya, maka dia pun juga bisa ditawasuli dan juga diambil keberkahannya ketika sudah wafat. Wa dzukira lan den tutur anil arifi saking kang makrifat billahi kelan Allah kudbid dairati kang dadi punjere daerah asy-syaikhi nyatane Syekh Abdul Wahhab nyatane Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu ando saking nyeksa Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Apa sing den tutur apa anna ba'da masyayikhihi sak temene setengah saking pira-pira gurune Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani iku yaqulu dawuh sapa ba'da masyayikhihi isine dawuh innallaha sak temene Allah ta'ala halimahulur sapa Allah iku yuwakilu masrahake sapa Allah bi qabri kulli waliyin kelawan kuburane saben-saben wali masrahake malakan ing malaikat yakdi kang nekani sapa malak hawa ijaman ing pira-pira butuhe wong tawassala kang tawasul sapa man bihim kelawan kulli wali kama waqa'a kaya oleh tumiba apa dalika mengkono yuwakilu lil imami kedua Imam Asy-Syafi'i nyatani Imam Syafi'i was sayyidati lan bendoro wadon Nafisata nyatani Nafisah was sayyidi lan bendoro Ahmad nyatani Imam Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhum radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhum ando saking nyekso Imam Syafi'i Sayyidah Nafisah lan Sayyid Ahmad Badawi ajmaina hale sekabehane. Kemudian di sini Imam Asy-Sya'rani ini pun juga berkata bahwasanya sebagian dari masyayikhnya, sebagian dari guru-guru Imam Sya'rani ini berkata, yakni innallaha ta'ala yuwakilu bi qabri kulli waliyin malakan yaqdi hawa ijaman tawassala bihim kama waqa'a dzalika lil Imam Syafi'i ila akhirih. Bahwasanya Allah itu mewakilkan malaikat yang bertugas di kuburan setiap wali yang malaikat tersebut itu yakdi hawa ijaman tawassala bihim, yakni mendatangkan hajat-hajatnya orang yang tawasul kepada setiap wali. Seperti halnya hal itu pun juga terjadi di kuburannya Imam Syafi'i, di kuburannya Sayyidah Nafisah dan juga kuburan Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhum. Semoga Allah itu meridhoi semuanya. Warawalan ngriwayatake sapa Ibnu Sunni ngriwayatake ani bin Mas'udin sang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud qala dawuh sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam isin dawuh idzan falatat dabatu ahadikum bi ardi falatin ila akhirih. Idzan falatat endal nalikane ucul apa dabatu ahadikum hayawan tunggangane salah siji sira kabeh ucul bi ardin ing dalem bumi falatin nyatane ora-ora fal yunadi moko becik undang-undangan sapa ahad undang-undang ibadallahi ing ibadallahi he pira-pira kawulane Allah ahsibu padha ngakira sapa sira kabeh fa innalillahi mongko sak temene iku tetep kudu Allah ibadan utawi pira-pira kawula yujibunahu kang ngijabahi sapa ibad ing ahad wa idza adzalla lan indal nalikane kelangan sapa ahad syai'an ing suci-wiji wa arada lan ngarepake sapa ahad
aunan ing pitulungan falyakul maka becik ngucap sapa ahad ya ibadallahi aghithuni ing ucapan ya ibadallahi aghithuni ya ibadallahi he pira-pira kawulane Allah aghithuni mugi-mugi nulungi sapa sira kabeh ing ingsun aghithuni mugi-mugi nulungi sapa sira kabeh ing ingsun rawahu riwayatake ing hadis sapa at-Tabrani Imam Tabrani. Kemudian di sini Ibnu Sunni itu menukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah itu bersabda idzan falatat dabatu ahadikum bi ardi falatin falyunadi ibadallah ahbisu. Ketika di antara salah satu kalian itu kehilangan hewan yang menjadi tunggangannya di bumi yang tidak ada penghuninya, dalam artian di hutan ataupun di padang rumput, maka seyogjanya orang tersebut itu mengatakan ataupun memanggil ibadallah ahbisu, wahai hamba-hamba Allah, tolong jagalah, tolong ambil, tolong berhentikanlah kuda saya ataupun hewan tunggangan saya. Maka Allah itu mempunyai ibad yang bisa mengabulkan terhadap apa yang menjadi keinginan orang-orang yang kehilangan hewan tunggangannya tadi. Ataupun ketika seseorang itu ada suatu hal yang sukar, suatu hal yang sulit yang dialaminya dan menghendaki pertolongan, maka juga ucapkanlah ya ibadallah aghithuni wahai hamba-hamba Allah, berikanlah pertolongan kepadaku, berikanlah pertolongan kepadaku. Nah, ini juga masyhur ketika seorang itu mengamalkan manaqib, itu kan ada ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah. Nah, itu juga sama, dalam artian ketika kita itu mempunyai hajat ataupun mempunyai kebutuhan, maka kita pun juga bisa minta kepada Allah dengan lantaran ibadallah, yakni hamba-hamba Allah yang memang Allah itu mempunyai hamba yang diutus untuk mengijabahi terhadap apa yang menjadi permintaan hamba-hambanya yang lain. Fa inna lillahi ibadan yujibunahu, bahwasanya Allah itu mempunyai ibad yang mempunyai hamba-hamba yang di situ ditugaskan untuk mengijabahi terhadap doa-doa yang dipanjatkan hamba yang lainnya. Fa fi hadzal madhkuri moko iku tetep ing dalam ikilah perkara kang den tutur dalilun utawi dalil zahirun kang pertera apa dalil ala jawazi tawassuli ing atase wenange tawassul bil auliya iklan pira-pira wali wassolihin lan pira-pira wong kang saleh haitsu kana ing dalam sekirane ana sapa Kanjeng Nabi alaihi wassalatu wassalam iku yafalu agawe sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono tawassul binafsihi kelawan awak dhewe Nabi wa ya'muru lan perintah sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan tawassul ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Intaha ustutuk apa Marwiya Ibnu Sunni, bahwasanya perkara yang telah disebutkan itu merupakan dalil yang jelas atas diperbolehkannya tawassul dengan lantaran beberapa wali dan juga hamba-hamba Allah yang soleh. Sekira di situ Nabi Muhammad itu juga tawasul dengan dirinya sendiri dan juga memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan tawasul. Wa qala lan dawuh sapa al-arifu billahi, al-arifu sapa al-arifu wong kang makrifat billahi kelawan Allah, al-habibu nyatane kang dadi habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, nyatane Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ridani sapa Allah anhu ando saking nyiksa Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa nafa'ana lan mugi-mugi paring manfaat sapa Allah ing kita bi ulumihi lan pira ilmune Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Amin. Istajib doaana. Dawe yang bagi seyukjo lizairi kedhe wong kang ziarah idza zara ing dalem nalikane ziarah sapa zair kubur sholihin ing pira-pira kuburane pira-pira wong kang saleh yang bagi ayat ma'inna ing yen to anteng sapa sholihin indaha ing dalem sandinge kubur sholihin wastakthira lan yen to amrih ngakehake sapa zair minal istighfari saking maca istighfar wa du'a ilan donga lahum maring sholihin wat tarahumi lan nyunake rahmat alaihim ing atase sholihin wa yaqra'a lan yen to maca sapa zair ma ing barang tayassara kang dadi gampang apa ma minal qur'ani bayane saking Al-Qur'an wa yuhdi lan awe hadiah sapa zair thawabahu ing ganjarane ma tayassara
ilaihim maring sholihin. Fal yukthir moko becik ngekehono sapa zair minad du'a sanging donga indaha ing dalem sandinge kubur sholihin. Fa inna minhum krana sak temene iku setengah saking sholihin man utawi wong yakunu kang ana apa doa donga inda qabrihi ing dalem sandinge kuburane man iku mustajaban kang den ijabahi. Waqad jurriba lan teman-teman den coba atau teman-teman den jajal apa dzalika mengkono-mengkono ad-du'a inda qabrihi hatta anna ahla Baghdad sehingga sak temene ahline tanah Baghdad iku yusammuna padha ngarane sapa ahla Baghdad qabr sayyidi ing pesarane Gusti ing pesarane bendara al-imami nyatane Imam Musa al-Kadhimi bni Imam Ja'far Shadiq nyatane Musa al-Kadhim ibni Imam Ja'far Shadiq ngarani at-tiryaqul mujarraba ing aran kuburan tiryak al-mujarrab at-tiryaqa ing obat penawar racun al-mujarraba kang den jajal apa at-tiryak ai listijabati da'awati tegese krana den sembadani pira-pira donga wang kisyafil muhimmati lan den bukae pira-pira barang kang wigati. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono kuburane As-Sayyid Al-Imam Musa Al-Kadhim ibni Imam Ja'far Shadiq qabru Ma'rufil Qurhi utawi pesarehane Kiai Ma'ruf Al-Qurhi yusamma kang den arani apa qabru Ma'ruf Al-Qurhi bidzalika kelawan mengkono-mengkono at-tiryaqul mujarrab wa huwa utai qabru Ma'ruf Al-Qurhi iku bi Baghdad tetep ing dalem negara Baghdad aidon halih malih padha karo kuburane As-Sayyid Imam Musa Al-Kadhim ibni Imam Ja'far Shadiq. Ini al-arif billah, orang makrifat kepada Allah, yakni Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini berkata bahwasanya bagi seorang yang ziarah itu seyogjanya, bagi orang yang ziarah ke kuburan-kuburan orang yang soleh itu seyogjanya dia itu menenangkan dirinya, berarti anteng, diam di sisi kuburan, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang di situ kurang adanya adab. Kemudian di situ orang yang ziarah tadi itu memperbanyak untuk membacakan istighfar, mendoakan kepada sholihin dan juga watarahumi alaihim dan juga memintakan rahmat untuk orang-orang soleh. Wa yaqra'a ma tayassara minal Qur'ani dan membaca ayat-ayat yang mudah dari Al-Qur'an, entah itu membaca surat Al-Ikhlas ataupun membaca Al-Mu'awwidzatain ataupun membaca Al-Baqarah, awal Al-Baqarah kemudian akhir Al-Baqarah, ataupun dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ dibuat gampang ataupun yang mudah baginya untuk membacanya. Kemudian setelah itu wayuhdi thawabahu ilaihim dan juga memberikan pahala terhadap apa yang telah dibacanya itu kepada orang-orang solih tadi. Kemudian wal yukthir minad du'a indaha fa inna minhum may yakunu du'a'u inda qabri mustajaban, dan juga memperbanyak untuk doa meminta kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh tadi. Karena apa? Karena di antara dari orang-orang soleh itu ada makam yang di sisinya itu doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menerangkan tentang tempat-tempat yang Allah itu mengijabahi terhadap doa-doa hambanya, dan itu sudah banyak sekali ditemukan. Waqad juriba dzalika, banyak sekali dicoba, banyak sekali ditemukan, sehingga hatta anna ahlal Baghdad yusammuna qabr Sayyid Imam Musa Al-Kadhim, sehingga bahwasanya ahli Baghdad itu memberi nama kuburan Sayyid Imam Musa Al-Kadhim bin Imam Ja'far Shadiq itu dinamai dengan Tiryaqul Mujarrab, dengan nama yakni kuburan Tiryaqul Mujarrab. Alasannya apa? Karena listijabati da'awati wa inkisyafil muhimmati, karena di makam tersebut itu doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, dan juga perkara-perkara yang dianggap penting oleh manusia itu juga dikasyaf, dalam artian Allah itu mengabulkan doa-doa hambanya di sisi makam Sayyid Imam Musa Al-Kadhim bin Imam Ja'far As-Shadiq. Demikian juga halnya juga sama, yakni di makam Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, yakni di makam Syekh Ma'ruf Al-Qurhi pun juga dinamai dengan Tiryaqil Mujarrab.
karena di makam ataupun di sisi makam Syekh Ma'ruf Al-Qurhi itu pun doa-doa hamba itu pun juga diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa katsiran ma lan akeh banget li ahli Jawa kedue ahli tanah Jawa minal muslimina bayane sange pira-pira wong Islam alladzina nyatane akeh yakunu kang ana apa doauhum pira-pira dongane muslimin inda qabri ba'dil auliyai ing dalem sandinge kuburane setengah pira-pira waline Allah alladzi dufina kang den sareake sapa ba'dil auliya bijawah ing dalem tanah Jawa iku mustajaban kang den ijabai apa doa. Fallahu maka uti Allah ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci iku qadirun kang kuwasa wa fi hadzal qadri lan iku tetep ing dalam ikhlas kira-kira kifayatun utawi kecukupan. Dan hal yang sama yakni kebanyakan di tanah Jawa kita mengenal sebagai sebutan wali songo, yakni banyak sekali orang muslim yang berziarah ke makam-makamnya itu dengan tujuan apa? Yakni dengan tujuan kita minta kepada Allah dengan wasilah orang-orang soleh yang dikuburkan di situ, maka Allah itu mengijabai terhadap doa-doa kita. Itu pun juga termasuk salah satu dari al-makan al-mustajabah, yaitu tempat-tempat yang diijabai. Karena yang namanya diijabainya sebuah doa itu ada kalanya satu itu berkaitan dengan tempatnya, kemudian ada juga yang berkaitan dengan waktunya. Yang berkaitan dengan waktu itu semisal thuluthul lail al-akhir, thuluthul lail al-akhir, yakni sepertiga malam yang terakhir, itu termasuk waktu yang mustajabah. Ataupun waktu yang mustajabah yang lain, yakni di antara adzan dan iqamah, itu pun juga waktu yang mustajabah. Sehingga biasanya masyarakat Jawa itu digunakan untuk melakukan pujian-pujian. Ataupun waktu mustajabah yang lain itu adalah ketika khotib Jum'ah itu duduk di antara dua Jum'ah, itu pun juga termasuk waktu mustajabah. Kemudian selain waktu, yang kedua yaitu berkaitan dengan tempat, yaitu tempat-tempat mustajabah semisal Jabal Rahmah ataupun di Masjidil Haram ataupun di Raudhah ataupun di kuburan-kuburan wali. Ini pun juga termasuk al-makan al-mustajabah, yaitu tempat-tempat yang Allah itu mengijabahi ataupun lebih mengijabai terhadap doa-doa hambanya. Fallahu ala kulli syai'in qadir. Maka Allah itu adalah zat yang maha kuasa untuk segalanya. Wa fi hadzal qadri kifayah. Dan dengan adanya kitab ini itu sudah dianggap cukup sebagai bukti ataupun sebagai dalil atas amaliyah-amaliyah yang kita lakukan. Wabillahi lan iku tetep kelawan Allah atau fiku utai pitulung wal hidayatu lan pituduh. Allahumma duh Allah bijahi nabiyika kelawan keagungane Nabi Tuhan Muhammadin nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu muga-muga paring tambah rahmat adim sapa Allah alaihi ing atase Muhammad wasallam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah alaihi urzuqna mugi paring sapa Tuhan ing kita wa ahlana lan ing pira-pira ahli kita wa auladana lan ing pira-pira putra kita al barokata ing keberkahan barokah fir rezeki ing dalam rezeki wal umri lan umur wal afiyata lan keselamatan wal hayatan lan ing urip thayyibatan kang enak was sa'adata lan ing kabejan was syahadata lan ing mati syahid wa husnal khatimati lan ing baguse pungkasan. Allahumma duh Allah amin ay istajib doaana mugi-mugi nyembadani sapa tuan ing donga kita wasalla lan muga-muga paring tambah rahmat adim sapa Allah ala sayyidina ing atase bendera kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan muga ing atase pira-pira keluargane Nabi washabi lan muga-muga ing atase pira-pira sahabat Nabi wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah alaihi kullama dzakarahu ing dalam semangsane kapan-kapan eling ing Allah sapa adzakiruna pira-pira wong kang padha eling wa ghafalalan ing dalam semangsane padha lali an dzikrihi ando sanging zikir ing Allah sapa al-ghafiluna pira-pira wong kang padha lali walhamdu ta sakabehane puji iku lillahi tetep kedhe Allah rabbil alamin kang mangirani wong alam kabeh. 22 Jumadil Akhir 1403 Hijriah ataupun 6 Maret 1983 Masehi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitab Hujjah
Ahlus Sunnah wal Jamaah ini telah khatam. Semoga dengan adanya kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita bisa lebih mengerti tentang dalil-dalil amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus kita lebih mantap untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kurang lebihnya ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun sekiranya ada makna yang kurang jelas, mohon dikoreksi sendiri dan dibenarkan sendiri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.